सेंट्रल कमिटी नाजाक आजक थायो आजक नानि बागै आं खावलायनाय नाराय मतंगे फाइमानजाक फाइजाक चिनि बरमान सार बिमल देबरानो आमचायो चंद्रनाथ ठाकुर पारावो कायसा त्रिपुरा मठामक बुबाग्रा फाइमानि दिनो आजागावो सभा अंखा सभावो खेतावो बरक गिलामा तांगी गिलामा कमल कलेज चुरासी गाड़ी दुखा पश्चिम यांग सुवेल लियारनी 30-35 दुखा चुरासी बाय 35 अंकाय प्राय 100 नि ऊपर गाड़ी 100 नि ऊपर गाड़ी एकटा गाड़ी वो 30 जन अंकाय मोटामुटी बरक बांखा चिनी एलाकानि बरक अंकाय महाराज दबाइसेबान लुगिया को नायनायनि थांखा किसिचा बांखा आमो अंकाय आं साना नायबानि मनो तिनी जे अर तंनाय केबल कमल कलयनि हाय बायरेनि 84 गाड़ी तुनाय करिना ब्लावरा এই বুঝিছিলি তাকলাইনি বুট সামল দেবরমা आं सानाय बनो सामल देबरमा सानाय 10 तारिख रेजाल्ट मानि परे कुमुलुंगन बक्सा बावै थांसिनि आबोना बले बक्सा बावै मा थांसिनाय आरो थांगै समाय तांगै काउन्सिल भवनो हाबैसिनाय दिनैनि मिसिल साव मिसिल मत खाती जतन अरब फाइनाय जतन चिनि खुलाय जाम्पारनि बरक आरोनि बिसिंसे यांग तक्सिया कुनानिके बिसि फाइमालिया तांगै आरो माने ताम हिनाय कराय कबर हाय दलसा खाब्रुमलाय दंगौ सिगांसिमि यागला तुइजाक गुलाय तुइजाक सिनि तक्सियानि प्रेसिडेंट नंदलाल देबरमानो साइकेल कुन बायसे कगौ बादुल सिंलिया बादुल लुहार बायसे बंनि ताका लुहार बाय कगै खिगलाय तनि रिखामिया जिबि थाङै यांग बिसना गलायजा दाबो हामियाखौ सिटी स्केन खायै तुद्र जोंथ' बर'नो बुलायना सानिया तगलायना सानिया गणतंत्र देश जा हामजामा खायग्रानि नों गोदाल राजनीति बदल सिगांगो एनजिअ नि दंगौ ताबुखाय राजनीतिखौ परिणत होनो थांगा तिनि नोंतामो खायनाय बिनि रोड मेप तामुनाय आबो जों वानथुना नांगौ कारण गणतंत्र देश आपनि सुंजतनो साइमानो 5 बছর पर बोर्ड मानि जों ओ जागा ताकलाय कुलाय साम्पा हवारो जों जे बोर्ड दिनानि जागावो 5 जना कैंडिडेट दंगौ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस या फाथुनता आबो दलसा दंगौ ते दंगौ आगिनि मानिक सरकारि दल खाता कुसामनो साफ्तार पुरानो साफ्तार आबो दलसा ते दंगौ ते साबतं त्रिपुरा मथानि त्रिपुरालायनि स्टेट पार्टी TSP नि रेजिस्टार पाइप हिसाबै आंध्रस मुनखाय बिसि दंया दाक्तिनो पाइथानु आबो नेचारेलनि नियम फल सिजननि फल बुटफोरखाय हम गम गमनाय उलखाय कमाय थानाय आंध्रस एरपरे ते दलसा साबो ते दलसाखाय ओ बाय पातालनि दल डायमंड किटिंगलुलु खाय थांगाय दुगान नरक बेरें खाय सिंजाक आबो हंखाय डायमंड हीरा दे मुक्तादे साइमिया जेतिबो डायमंड नि साव बर तेले 5 जना ते काहा दङ फुटबल हंका आबो खाय इंडिपेंडेंट नि दल के बनो हामजागलिया कोनो पार्टीनो हामजागलिया ब नि दलङै बुसाखा खुलाय जाम्पारो 5 जना आश्रामबारिखाय 4 जना खुलाय जाम्पारो चिनि सामलखौ जामाखाय 5 जना ए 5 जनाव जों दाबो साबना बदिनानि बोर्डनि सिगां जत राजनीति दल न जानि दल न गाहाम खायै साव चिनि बर' वानसु कांग्रेस बाक्सा जों जारा वानसु दानि सबगियार कन्फ्यूज जों थाङो mo taklay samno rinani raja no bo habu bagra singkai bono nirina hamano
কাঞ্চনপুর বরি আং শরণার্থী রং বর সমস্যা সমাধান খাইরিখা আবো হংকাই বোল রং মেসেজ রহমানি বর অর সানানি মুজুঙ্গু কাঞ্চনপুরি রিয়াং গুরু ডিসপ্লেস রগ্ন বুবাগারাসে অরব প্রবলেম নো সলিউশন খাইহি সামানি অর তুমুন ত্রিপুরা সরকার বিজেপি বাই আইপিএফ সরকার কো সিয়াকে মানে মানগামো অর তুমুন মিজোরাম সরকার কো সিয়াকে মানে মানগামো অর তুমুন কেন্দ্রনি মন্ত্রী মোদি প্রধানমন্ত্রী মোদি কো সিয়াকে মানে মানগামো মানিয়া অবন বড় পানগৈ বুকুং কিসা কঠোর খাইতি সাবই ফুনুগৈ রিয়াং শরণার্থী সমস্যা সমাধান খাইমাঙ্গা তেলে মহারাজা তাকলে যে সামানি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড খাইছিনাই মহারাজ গছুন চিনি দফানো বিয়ক দিনাই চিনি বরক নিথানি অমকন কাইসা বরক মেসেজ পুসগৈ দङ তাকুর অব जोंमा बुजिनाय ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড बाय ত্রিপুরাল্যান্ড ताबो कन्फ्यूज ब्रो नायदि ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ड हे महाराजा सानमानि जों आईपीएफ दिरक 2009 नि सिमिं सानमानि हंगै जोंखाय त्रिपुराल्যান্ड एडिस एरिया न तुयै 6 शिड्यूल एरिया न तुयै एडिसनल तुयै त्रिपुराल्যান্ड सानो संविधान दङ ओ आईपीएफ दिसिन दाबरो सानमानि अब हंखाय कुनो राज्यके संविधाननि 3 नং अनुच्छेद सैजाक दङ कुनो राज्यके बा कुनो भूखंडके खंडित करे नतुन राज्य गठन करते पारे सीमाना परिवर्तन करते पारे आबो 3 नং धाराव सैजाबानि कगिया भारतबर्षनि पवित्र संविधान ओ बय दङ आबोनो तुइ बुंथाङैसे त्रिपुरानि जे 2009 आईपीएफ दिरो बिनि आइडियोलॉजी त्रिपुराल्যান্ড आलादा हासे गोदानै सानो दाकुरो ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড ओमो हंकाय बृहत्तर ত্রিপুরাল্যান্ড आपके एडिसिया सारा त्रिपुरा कइसे आंतर्जातिक सीमा पारंगैया कोनै बांग्लादेश पर्यंत खमना तेले आबो इंटरनेशनल आइन जगतने दंको गरै आं क्लियर आं मने खायो इंटरनेशनल आइन गरै तांगि हिंगाय तुमुं बांग्लादेश नि बांदरबन रगनो तुमुं ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড खमानि हिंगाय शेख हासिना बायदि गां फायार खालेनो नाङै जुद्ध फैना नाङै आवश्यक कोन राष्ट्र कोन देश बिनि भूखंडन सिकागि रहरिया तेले बुबो वास्तव बुबो अवास्तव नरकावान सुनि आईपीएफ दिरो 2009 नि सिमिं सानै फायो ताबो बो सानै दङ आगि बो सानै फायगा बुसगां दिने बो सानै आबो बासा सावो नरम बीजेपी पार्टनार एनसी दे बर्मानो गाना आसुरि विप्लव देव उनको सांगठनिक प्रेस मीट खाई दङ हंगाय नरक गुटिके त्रिपुराल्যান্ড मानाबा प्रश्न ठाकुर हैं विप्लव देव निसेनि त्रिपुराल्যান্ড गरै भारत सरकार रिनाय ताकुर संविधान दङ भारत सरकार रिनाय किन्तु जों बीजेपी बाय मनो एलेन्सिङो बीजेपी जोनो फेभार खायो बीजेपी चिनि त्रिपुरानि बागै नायो ए 2018 विधानसभा जिदिवै सरकार गठन खाइबानि परे चिनि त्रिपुरानि बागै तामो खाइया बामफ्रन्ट सरकारनि आमालो जतै सारा त्रिपुरा राज्यको 4टा इंग्लिश मीडियम स्कूल 91 मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ताबो 18टा ऑलरेडी 12,500 करोड़ मंजूर गैया कोनै ऑलरेडी 7टा मत थांजाखा तेले जों 91 चिनि बुसानो फोरोंनायनि बागै लेखा शिक्षित फोरोंनायनि बागै बर्तमाननि क्वालिटी एडुकेशन माने उन्नत माने पढ़ा लेखा फोरोंनायनि बागै आईपीएफ बीजेपी दङैनो सम्भव नों 25 बोसोर 4टा रिमानो 4टा चिनि सारा त्रिपुरानि चिनि बुसाबुसिनो पढ़िनाय मानबा सुदु एसटी 10 सुजुमाया त्रिपुरा सुजुमानो कला बागाना भर्ती खाइना हंगाय सा निनि ओ कला बागाना नि सेरायना मासा भर्ती देखाइ माननि जों फुन खाइजागौ कारण उपाय गरै रिमाया जतै सीट कम एकटा स्कुल बुसुरि नाबा
অবনো চিন্তাধারা খাইয়ে তিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সার মেবার কুমার জমাতিয়া তিনি সেন্ট্রাল বিজেপি এই তিনি সিএম বিপ্লব কুমার দে বড় কেন্দ্র বিল পাস খাইতে তাবো 18টা ইংলিশ মিডিয়াম নাই এই 2 বছর নিবিসিং ন তিনি ত্রিপ্রাসা প্রসারক যারা বিপিএল যারা অন্তোদয় ফ্যামিলি রেশন কার্ড গোনাं বুসাবতে পরিনি মানাय তাকুर পরিনি তেলে ত্রিপ্রালেন মায়াनि सिगां सरकाराव थाङै अबनो खायना नाय दङ जों ত্রিপ্রালেন माननाय किन्तु माइनानि सिगां এই সংসদীয় গণতন্ত্রও বুঝাবই जों যে সরকারनि নীতিমালাও দंमानि अबनो तुई परिकल्पना खायै চিনি জনতারক উপকার খাইনাनि बागै চেষ্টা চালাবই दङ তাকুर একটা ছাত্রনি ছাত্রীনি উপর বছর 1,10,000 টাকা রাং খরচ খাইজাগো একলব্য ইংলিশ মিডিয়াম পরিণানি বাগাই খরচ খাইজাগো তে সব খাইয়াবো বামফ্রন 25 বছর খাইলাকা খাইয়া অনলি ফুড তাবো 18টা তাকুর তেলে जों आबर जों नायना नां ताकुर आइनो बुट फाइया बुट दिखा तागले राजानो सिरिसे हिमेनि राजानो सिनगाय जों तामनाय गणतंत्र देश राजा प्रजा करी गणतंत्र देश जतन गणदेवता ताकुर तेले नेपाल राजा दंमा हाय बतमुनो बुट पुसाया गांगाय तेकिचा सन्मान मान हाबो फेलेक्सि नासि नायदे बिनि बखरो खेपाबै फ्लेग दाबो लामाबोद पुन जावो मुसुक जावो सुई बांखार बरफ सिखागो जाजा गेरो बासा सिखागो आतिंलाय दंले तेले तिनि महाराजनि सन्मान न साबो नष्ट खायगाबा साबो अबो ब्रेन न दागानो ब्रेन न दानाय दङ तामो तिनि महाराज के चंदन बिनि उगलो दंनाय रे सारवा चंदन फापे दे सारवा मतम न नै बुतो दिके नाहारै तिनि बुसाय फायो ताकुर बुसावै फायो आबनो तिनो फुल मेसेज दिवो जों ग्रेटार ত্রিপুরালেন্ড तुनायनै संविधान गरै बरंनि ग्रेटार ত্রিপুরালেন্ড एकमात्र आईपीएफ तिनि आइडियोलॉजी जे नाहारमो संविधान 2-3 अनुच्छेद सिजाक अबमानो अन्यान्य देश भारतबर्षनि गोबांमा राज्य नव हायके काखा खोथा राज्य मांगा मुभमेन्ट दरकार जों ताकुर आबोसि जों मा बुजिनाय तिनि ত্রিপুরালেন্ড आलादा सेपारेट राज्य मायासनि सिगां जों गणतंत्र देशबा जों बुद्ध मा बुजालायनोले बुद्ध बुजाबै तिनि मानथाय सत्ताय अधिकार पन्चायत जतनो जों सुजुग सुबिदा फेसिलिटि दिनानि बागै जों चेष्टा मा खायनायले तेले आबो अधिकार जों 6 तारिखआव जों साबनो बुट दिनाय अबनो जों दिनि कयेक दिनि बिसिङावनो जों वान सुबि मा पाइना नालाय ताकुर वान सुबि पाया हाय जेखाने सेखाने जों बुताम सेफैरिबानो चिनि आगामी दिनाव भबिष्यत अन्धकार थानाय कारण अब একটা চক্রান্ত से 2019 সনে जों साइमांगा लोकसभा चंमारिबो जों साइमांगा चिनि आईपीएफ तिनि एकमात्र त्रिपुरा राज्यबो चिनि ত্রিপুরাসানি पार्टी आईपीएफ ति आंचलिक पार्टी हिसेबे रेकगनाइज मानमानि परे ओ आंचलिक पार्टी नो बुसिके सिबायमान तामखाय षड़यंत्र खायै आईपीएफ तिनि बुमा खांगो काली सिलिमान अबस्थे सासालिवै दङ बुजिना नांनाय बुजि हांगाय जों चिनि भबिष्यत चिनि बिराद लस होनाय ताकुर कुकुरक आमार बिराद लस होनाय अरो जारा तागलाय त्रिपुरा मथानि नेतारक लिडारक बुद्ध बुजा फाइनाय रंनि नरक साइमियाना काहिनि चिनि बरंगा दाकिनो पखला कमै थागो बुद्ध देवबर्मा साबाबो तुलासी कर विजय मिছিল खायब 2000 साल যখন आईपीएफ नि रुवामारखा तुई बुद्ध बुजाबै बैनि कक्तामाबो माइक्रोफोन रमैया कोनै ओ हा एडिसिनि हा चिनि महा गरिगा दफा गमाखा ताबो जोंते म बानजिलिया ताबो आईपीएफ नि रुवामारखा बुदिखाय जों एडिसि बानजिलि नारायनाय हे हा खोसावै मुख तुई थिगलाय चप चप खायै तिनि बुतो जिदिवै थांमानि तिनि बरफनो बोखा दुखो नांगे आव ত্রিপ্রাসাবা जों ত্রিপ্রাসাनन बुट मारिनाय म बुद्दखाय ত্রিপ্রাसानि कग्र सावने बुदि रहन मानि तिनि नरक नखना 5 बोसोरनि बिसिङाव
CPM by Kaisa Azaga Kok Salaya understanding lay Ellen Singay Plan Marka NCT NSPT Nation Put Marika Noroko Kanabo Exometon Buddha Deborah Samani CPM by Ellen Saye Obongkai NSPT Plan Marka Plan ni protection no Oh Netano Tini Azaga Oh Netano Tini Azaga Te kaisa tong Robindro Sikon ne Agi uses ni neta tabo INPT be Tipramota Ellen Singai O Jagawo Buto Busawo Taglai O Robindro Soni Amalo Haireman O 88 to 93 jor Takoro uses by Congress jor Sini Boro Rognon Sini Tiprabo Sini Rajyo Tini Robindro Deborah Song illegal immigrant narana ni bagai Bharat ni Nirbachan Commission ni thani boro Devisha deputation niu tamu abo bepar 1994 10 Dev jokhon মুখ্যমন্ত্রী তৃতীয় মানমানি সময় ও জায়গা Bharat ni Nirbachan Commission TL session তিনি 1,35,000 ভোটার মো যতন বাংলাদেশি ভোটার মো ডিফল ভোটার নে তিনি ঘোষণা খাইমানি জায়গাও বড় আন্দোলন খাইয়ে দিল্লি পর্যন্ত করেঙ্গে আবনো ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট ভোটার ডাউটফুল ভোটার দি ভোটার নারগে মারি নাইনে আন্দোলন খাইও বুন নেতা আন্দোলন খাই সেই রবীন্দ্র দেববর্মা জগদীশ দেববর্মা সং जों इतिहास साइमिया tor बासलायो तामनि तिनि जुव बाइरो राजा हंखायनो सर्वश्रेष्ठ प्रब्लेम नो सल्यूशन खाइनाय खाइमानिया इतिहास क्षमा खाइया तिनि इतिहास साइमिया रो चेराइरो तिनि इयुन रो बाक्सा बुल बुजिवै राजा नो हामलगे थांलाय थांगाबो ताकरो बखरो इतिहास ता मोसाबा महाराजा तिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर Tiprasa Ponjom Tipuri Rogno Ban Sirinani Bagai Reservation Khaiklango 2 দফা ওই 1930 1931 ভাই 1945 তিনি খোয়াই হইতে আরম্ভ খাইয়ে যত যে রাংসাংনি মাইখলাই যেটা হাত সমান এরিয়া সমতল এরিয়া কল্যাণপুর অব্দি সারা ত্রিপুরাও গোবাংবা জায়গানো জনতা আবরণ কংগ্রেস যখন শচীন সিং সুকুময় সেনা আমাল ফাইপ্রো হুকাইনো ও রিজার্ভ সুবাইয়ে কলনি খুলবেরিব আব সাব ও নেতারগা ফুসাব তিনি বুটো ফুসা উপর এডিসি ও বুটো জান দেব রক্ত দেব এডিসি গঠন করতে দেব না যে দল এডিসি গঠন খাইনা রিয়া ও দল তিনি এডিসি ভোট চিনি থানি জনতানি সানপাयो जुनोसि भोट रिदि नि ताकरो जों बुजिना नांनाय लाई थांनाय कग्राव जों मुदु खायना नांनाय काम सुलि खुलि पाल्ट खायनो बरफनि चरित्र पाल्ट जातिया जे लिडार आ जागा दंगो जों नौखा 2008 जों साइबानो चिनि जुगरनो बिब्रांत खायगा आरे आं दुसाखाय पास खाय इन राजनगर एरिया वो जुटा फैक्टरी खायै ओ जुबक रगनो कर्म संस्थानि व्यवस्था खायनाय अर ताकलाय चिनि सामल बायबो जानाय तिप्रा मथानि लिडार साव अख नरक साइमानो जतन माने मानका ओ जुटानो नाकि जों दाबो कालाय दंना ताकुरो ओंगिया ताकुरो आबनि बागैनो तिनि को फोरों हिंखायनो तिनि को खुद्रि हिंखायनो जों थाङै आरो ता गोलोबनानै कगिया ताकुरो जों गोलोबखा हिंखायनो जोंनि आगामी दिननि भबिष्यत नस्त थानाय जों दाबो चेष्टा खाय दङ त्रिपुरा राज्य डेभलप खायनायनि बागै बिजेपि बा आइपिएफ नि जुदोंमोन ताम दुसुंखाबा बाक्सा सावो एडीसीसी सिबाय सिलाय गम्बो आइपिएफ दिरो इ कोन नेशनल पार्टी बाय जॉइनिंग इ तावो बीजेपी एडीसी दखल खायगाय एडीसी बायसिनाय बायया ताकरो गाव 6 शिड्यूल ষষ্ঠ তফসিল বাইয়ে তিনি অথচ বিজেপি नि সরকার জোট দङै হ্যাঁ 30টা সিট ন 50টা খাইনাनि बागै भारतबर्षनि संविधान 125তম
সংশোধন খাयै তিনি এডিসি नो ক্ষমতা রিনানি বাগै বিজেপি বাই আইপিএফ দিল্লিও পাঠ হজাক ক্যাবিনেট বিল পাস খাই হজাক সংসদ হজাক পার্লামেন্ট হজাক আবো বিল পাস হইনাই টিটি এডিসি नि বুমুং ফারাই অবর ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গৈ 30টা আসন 50টা আসন হয়ে ফেলাই অবস্থা খাইগাবা বিজেপি বা আইপিএফ তিনি ও জায়গা जों সানানি মুজুঙ্গো চিনি এডিসি ও গাই ডেভেলপমেন্ট গিয়া তাঙ্গে কারণ দङ কারণ যতই শিশুলতা দপ্তর চিনি জোনাল অফিস চিনি সাব জোনাল অফিস যারা কর্মচারী খেলে ঠিক নাইলাই দङ তাঙ্গে কাম করে কাম তাঙ্গে করে এই ক্ষমতা প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ খাইজা গিয়া প্রশাসনিক পাওয়ার রিজা গিয়া যতই ষোলতা দপ্তর ও 16টা দপ্তর ন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খাই 30টা নি 50টা খাই তেই 44টা ডিপার্টমেন্ট 44টা দপ্তর ইয়া পারিনান মাগে বিল পাস খাই রতন নং মাইয়া রাডা চরণ চা খাবলে অগুর দেবরমা চাকা সিএম কুসাক কমিউনিস্ট পার্টিनि নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার চা খাবলে আর তিনি অকতাঙ্গে ওয়ান সুকিয়ানো যখন আইপিএফ বিজেপি বিল পাস খাইনা প্রকাই সাংবাদিক বাই সিংজাগো রাধাচরণ বাবু এখন এডিসি তে নাম রিনেম করে টিটি এডিসি থেকে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার সম্পর্কে আপনি কি বলবেন যখন সাপ্রকাই 30টা সিটের পরিবর্তে আগামী দিনে 50টা সিট হবে আপনার কি মত এই সিংহা হাঙ্কাই আপ্রোচ পাবো আরে সামথিং বেটার দেন নাথিং কিছুই না থেকে কিছুই ভালো অর্থাৎ নাই মামাতে কানা মামাই ভালো এই সাইতে দেব তাকুর হ্যাঁ जों आबो हाय दलनदै चाप तारके सामनो अरो सुगुमै देबरमा बुसाव चाप तारके सामनो मुइतु ताखादे बाक्सा सिरि बरखाय उल्टा ও লাম সাইক্লাঙ্গ লামা তা করে দিত নিনি ও দিন পরিবর্তন কাল পরিবর্তন থাকো ও লামনি ও চেখরাত্রা লাম থ্রি থাং মানে পরে নতে করিকা ও লামনি চেখরা মানিক সরকারনি থানি মানিক সরকার ভাই তিনি ও চেখরা ভাই রাজা খা চিন্তি প্রসারক বুদ্ধিখে রাজা খা সুখরাম দেববর্মা কগজাখা সিপিএম দলনি নারী সমিতিনি কল্পনা জমতিয়া বুথার জাখা আমতেই খাইমাং তকথার জাক বুথার জাক বাং সারা ত্রিপুরাবো বঙ্গে আমালো কোনো জাস্টিস করে আইপিএফ বিজেপি খাইমানি ইয়া গলো নরক নখনা বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান যখন বুথার জাগো আন্দোলন খাইব আইপিএফ तिर বলক দেবুদেশন চাকরি মারিলে বিনি পরিবার এই বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী থাকে চাকরি নিও পর ইয়াথারি রিও তা করো 7 লাখ টাকা রিও চিনি মেবার সার 2.5 লাখ টাকা রিও তা করো মানিক সরকার আমালো কত বড় আমতি খাই থাঙ্গাবলে হ্যাঁ থাঙ্গাবলে মারে মাংখা 1 টাকা রে মাংখা উ আইদাং কুলি নীলিমা দেববর্মা বুথার জাগরো হ্যাঁ মানিক সরকার ফাইনাই থাংবাইকা ফিকুং বেথবি কলাঙ্কা দেখবো তাবুবো দেখবো মাংতেই ফাইলিয়া চাকরিবো ফাইলিয়া রাংবো ফাইয়া তাগরো जों खुसनाहार दंले आबहाय अवस्थान साप्तार गोजामनो किफिलिता नाहारे बड़ इंग एडिसिबो बुट छानानि बड़ कोनो नैतिक अधिकार करे এই এডিসিনো এমন ভাবে ডিপ্রাইভ খাইকা তিনি 16টা দপ্তর রিরিওই তিনি জোনাল সাব জোনাল ন ঠিক নাইরি তনিরিও তাঙ্গে বঙ্গারকে জিলিং থাকে জিলে দালান কামান থাকে কাও তাঙ্গি বাবা পাওয়ার রিজা গিয়া এম্পাওয়ারমেন্ট রিয়া এডিসিনো ক্ষমতা রিজা গিয়া তারাই তিনি অবহাই খাইওটা করো তেলে বিজেপি আইপিএফ তি তাকাই যখন জুটো থাকে না আইপিএফ তিনি যারা এমডিসি তিনি সামল সং এডিসিনি বাগাই ত্রিপ্রাসানি বাগাই जों अनेक किछु प्रस्ताव हिसाबै तुबुनाय ताकुर अनेक किछु प्रस्ताव हिसाबै तुबुनाय ताउ मेडिकल कलेज जों मेडिकल कलेज परिनागाय त्रिपुराव एकमात्र जीबी आबो खूब कम सीमित आसन गरै बिले बायरे मा थांगो मणिपुर गोबांबा देश मा थांगो जों मेडिकल परिनानि डाक्टर परिनानि हिंगाय लक्ष लक्ष रां खरच खायो तिनि एडिसिओ तुम पावर तुम रिजाक दंखा आगिनि सिमिं हाइमान खामनो अरो कलेज खाइमान नाय मो भारत तुलासिकर क्लास 12 स्कुल संविधाने ओ जे दारानो तेबो पावर बारिरे संयोजन खाइ बारिनि ओइ तिनि एडिसिओ हामक्राइ तुबुनाय ताकरो अबो त्रिपुरालेण्ड मायानि सिगां त्रिपुरालेण्डनि डिमान्ड अमबो एडिसिओ
তিনি MDC থানায় রক মেজরিটি তুমুং থাঙ্গাই নরং বরক মেজরিটি রহদে তিনি আবতি সাইতু নাই তাকুর প্রস্তাবতি সাইতু নাই আবত जों সাইমানার দরকার আহাইনো जों বুই বাই বুইনি কখনা তকবাই जों ও জায়গাও বিভ্রান্ত তাंदे বুঝিকে কো উল্টা পাল্টা সানর খনাকানা উসগাঙ্গ চিনি ইউড আইপিএফটি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি চেয়ারম্যান বলরাম দেববর্মা চিনি সাবরনি এরিয়াও ভিজিট খাইনানি ফায়ো ভিজিট খাইমানি পরে তিনি ফাই দঙ্গা চিনি ইয়াংনি চিনি যুবগ্র চিনি সাবির বাবু সংনানি থাঙ্গা বংন ওমা লাमा कासुसि बरकसि उल्टाबो आसे बलराम संबाय नाहारिया कोने बरंगासि जों एटेक खाइबो नायला क उल्टा सामाने ताबो आंदिनि पारा पारा पिर दंले साबो सिगां याक दिसा नाय त्रिपुरा मथानि चेराय र ताकुर तुयो खिखलाई बरनान दल बुमा सिंह बुई चुपगै बुमा सिंह बुई थैखायनि खिखलाई तनि रिका साबिल प्लेन तिरबाय कखा कगया कोने अयनायखे बुसाय खारका आबोदे बर बु एकरे अस्त्र तस्त्र क्लांथानाय बडे बुई कामनानि ना बुजाते फाइनान्स सारि नरन बानसो नागिरे साबो सिगां याक दिसाका बरक दिसाव ताकुर आबो सिनि जनतानो एलाका एलाका साइ दंगो এই আইপিএফ তিনি চেরাই রখায় ত্রিপুরা মথনা আক্রমণ খায় সম্ভব দিন ধরে অরব তিনি তকসেও আমতি ঘটনা কলা বাগান পথসভা দङ তিনি সামল দেববর্মানি নির্বাচনী সমর্থনে পথসভা ফাইমানছে কসং কসং ফাইনাই নন্দলাল প্রাণজি রণজিৎ নিপুমু চিনি মডুল জানি তিনি কগৈ हॉस्पिटल खिगलाई तनिरिउ तामो कारण आबोदे जाति न हामजा आबोदे जाति सानजानि मारे आबोदे तिप्रासा न हामजा नै दल ताखुरो तिप्रासा हामजा नै दल हंगाय नों तिप्रासा उप्र तांगि एटेक तांगि खायगा तांगि आक्रमण खायनो अरन बुजिउ ताखुरो चिनि महाराजा न फुनुगु बखरक फुनुगै चेहारा फुनुगै तिनि बुट आदाय खायो ओ जागाव তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনা খাইয়ে চিনি বড় রত্ন ফসলগৈ সুসলগৈ ক্ষমতা থানানি এমবিসি চাওই হাজার লক্ষ কোটি তিনি জনতানি বক্র কুনানি তাকর অমন বং মেন পয়েন্ট গ্রেটার ত্রিপুরালেন তো করিল সংবিধান তাকর বুকুর আপনি বাগেন আনতে বেশি সালিয়া নর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দङ তিনি 5 বছর পর যেটা ভোট দিনাঙ্কায় जों वान सुगै बाबिगै भोट मारिनाय आहाय न थांनि सिमा बायिया गाहाम काय बिचार खायना नांगौ जों तामनि बागै जों ताखलाय भोट दिनाय भोट दिखांकाय जों आगामी दिनाव बोसोरां दिनाव चिनि दिप्रासाराव ताम खायजागनाय अबन गाहाम काय वान सुगै भोट दिनानै नांनाय ताकर भोट दिना नांनाय इंगियाखै जों एकटा भोट मूल्यबान भोट राजा राजेश्वर काय साम्राज्य विस्तार खायनानि जागा सेखनानि बोरै सेखनानि बागे आगि युद्ध खायलायो तामबाय युद्ध खाय सें गदा बलम तीर्धनुक लाथा जतबाय किन्तु गणतंत्र देश तीर्धनुक लाथा चलिया प्लेन टिउर चलिगला नंनि आबो साबधान थाने गणतंत्र देश जनगणसि अस्त्र जे अस्त्र प्रत्येकटी नागरिकनि थाने अस्त्र दङ ओ अस्त्र अंका बुट जे बुट ओ बुट रिमानि परे चिनि त्रिपुरासारो आगामी दिन बोसोगां दिन जों थांजागनानि इंथुन चिनि एलाकार डेभलपनानि इंथुन चिनि दैमा नोंया दै गायजागनानि इंथुन चिनि कारेन्ट सगनानि इंथुन चिनि लेखाफोरा फोरोंनानै देब गोदाल चिनि सुजुंमानानि इंथुन देबो चिनि बरकनि रां पैसानि रां संना बारिनान बागै जे बुट दिवो अमंथुन ताकुर आबसे गणतंत्रनि नियम तिनि ओ गणतंत्रनि नियम बुझावै जों गाहाम कै वानसुबायदि आमार बाबार ताकुर बुकुर चिनि 6 तारिखआव जाहाते जों डाकदिनो फायै दा बरक मारि खरो यागना नाय ताकुर दा बरक मारि खरखा 2019 नि हाय केले नरना आं अनुरोध खायसो 2019 नि हाय तां जाबाय दे पुइला जाति उनो पार्टी चिनि आईपीएफटीओ दङ चिनि गोबां बीजेपी रग दङ तंमानि बिसिंग तिनि भोट दिलिया
बुट दिलियांगे हागो गोबां गथना हंथांगा साखर सालिया तेरे आबो हाइनानि कोगिया आशा खायो एडीसी बोर्ड सिनी एलाकार हामग्रानि बोर्ड एडीसी बोर्ड सिनी जाति हामग्रानि बागे बोर्ड एडीसी बोर्ड सिनी आगामी दिनाव एलाकार डेभलपमेंट निंगै तेइबो सिनी बरफ যত পলিসি ও কপ্লাইনানি বুট ও বুটনো নরক যাহাতে মাগনা কিমিয়া করে তাবু কো সময় দঙ্গ সময়নি বিসিংতে যারা বুঝিয়ারক ইতিহাস তো সাইমিয়ারক তর তর বাহারে ত্রিপুরা মাথায় খান্তনে যুব বন্ধুর নরক অনুরোধ খায় নরক কিফিলি ফাইদি খা ফিরগৈ ফাইদি जोंबाय बाक्सा सामी नंगै आईपीएफटी बीजेपीनि এই এলাকার ডেভেলপ তেচিনি আগামী দিন চিনি ত্রিপ্রাসা মুখান্দাঙ্গানি আন্দোলন তেইবো সামি নंगै চিনি দফা মুখান্দাঙ্গানি আন্দোলন সামি লंगैतोन आबनो आं आह्वान खायो जतनि थानि रिक्वेस्ट नारगो जों जाहाते बुसकांगानि बुट चिनि सामलनो बुट मार हनाय सामलनो बुट हरमानि पिछने ते गायसर कक साविनो पाइदे आं आपनि सं साइबानना बेसि सिकित हंकाय बेलाय सिकित हंकाय सैखि दं नोंथांखौ दाखुर सैखि दं वासुंग दायनाय दे दाफ्रुकाय केप्लें नंनाय सककेनो देशा कय थांगो आबोके सैखि दं जामी जेसेबानो पलबखाय मन्दिर दैया गोखैनो गोखै जामी बाय सैखि दं दिनै सिकित हिनै कम्पिउटार इन्जिनियार हिनै कक गोरों हिनै कलम कंगै पेक पकेट बोरै ताई कोट चुम्बै अमसिन नेता माइदुमी फेलखाय ता फाइदिनि साव जे नेता आंले मने खायो तुमुंनो आन्द्रसो परजाक्ति बुट रिखांगाय जोंसिनि एलाकानि बरबा काम नाङै 5 बছर काम नाङै थांगा हंगाय नों साबोबा हि सोंजागे नाजा नों साबोबा निनि पारा पुरो सिंखामो हिनि ता सोंजाग दे चिनि सामल बाबुखाय नरनि टिकार गानावन तगो बदन चौधुरी ओ थेपलक तला थेपलक गानाव पारावन तगो दुख सुख एलाकानि समस्त किछु नायनानि उन्नयन नायनानि तिनि दाय दायित्व नाहरै जनतारग्न এই রাজনগরনি যেটা চিনি জনতারগ্ন আগামী দিনে ভালো একটা সার্ভিস দিনানি বাগৈ বদিনি বহাই চেরাই নাঙ্গো অল্প বয়স নাঙ্গো পরিশ্রম খাইমানো তিনি খুলাইও থাঙ্গো তিনি ওই আং রাজনগর ফাইও জামগর ফাইও गोबां मा कस्तनि बिसिंति बुट प्रचार खाइ दङ दाखर आबनो जों माबार सुनाय जाहाथे जों चिनि बररो बिभ्रान्त तांदि कनफिउज तांदे चिनि मारि दाबरो এই দাবরক বিজেপি আইপিএফ তিনি হামজাগমানি দাবরক এই দাবরক মারিও বুসাং দিন ভোট দিবই আপনি সং গপ্লাই খাই गोबां मा ভোট বিসিবাই জিদিবানা ও বিসা ও আশা এবং বিশ্বাস নারগ নরক নরক ইয়াফারো নরক যাহাতে ও যে চিনি কইমু নরকন याफारमानि बिसिंतै नरक ग्रहण खाइना हारानो आशा बिसास नारगो एसे सावैनो आनि हाइनो हाय जतनो सालथां सालखोजां जरानि जबानि जिबायथाय हामबाय याफारे